कैमरा खोलो, शूट करो, जैसा बने। ना इधर देखो ना इधर देखो, सामने देखो। मैं कह रहा इधर नहीं देखो, स्क्रीन पे देखो। बोलो जो दिल करे, आंख बंद करके बोल दो कि मेरा नाम विराट है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और आंख बंद खोलना ही नहीं, और बस क्लिक करके पोस्ट कर दो। হাই, আমি সালমান। এটা হলো আমার প্রথম ভিডিও। এই ভিডিওতে আমি কি বলবো, কোন টপিক নিয়ে আলোচনা করব আমার জানা নেই, মাথায়ও আসছে না যে আমি কি বলবো এই ভিডিওতে। আমি শুধু এটুকুই বলবো, আজ থেকে আমি প্রতিদিন একটি করে ভিডিও করে আপলোড করব। এটা হলো আমার কন্টেন্ট জগতের প্রথম সিঁড়ি বা ধাপ। আমি জানি আমার যারা বড় ভাই বোন দাদা দিদিরা আছেন তারা সবাই আমাকে সাপোর্ট করবেন। আমি পরবর্তীতে জানিয়ে দিব যে আমি কোন টপিক নিয়ে আলোচনা করব কিংবা কী ধরনের ভিডিও বানাবো। पोस्ट करने के बाद कितने व्यूज आ रहे, कोई हैशटैग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा टाइटल डाल दो, मेरा पहला सूट, फिर देखना कितने व्यूज आ रहे हैं।